Suhai Ali Abru is with us promoting her upcoming film Motorcycle Girl, which is releasing on the 20th of April. Very interesting already. Suhai, welcome to Jio Pakistan. बड़ी हमें अच्छी है story लगी, खास तौर पे also seeing you in it. आप ज़रा गायब हो गई थी from the scene after your 2 films, और ये movie is based on true events. Yes, and thank you for having me on the show. Welcome. तो फिर how did it come your way? कुछ background बताएं. ओके, आपने कहा 2 गायब हो गई थी, वहाँ से शुरू करते हैं. वहाँ से शुरू करें क्योंकि बड़ा ढूंढा, मैंने तो बड़ा ही ढूंढा. ढूंढ ही रहे थे, हमें मिल गई. अच्छा, so basically my last film was Jawani Phir Nahi Aani that came out in 2015. It did really well, mashallah. Mashallah. After that, yes, इस तरह अभी हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले, आप कह रहे थे कि obviously काम तो एक्टर के पास आता ही है. It's never, ऐसा नहीं होता कि काम नहीं है. Obviously people come up to you with different scripts. At that time, I just felt that as an actor, the kind of work I was getting after Jawani Phir Nahi Aani, I was being stereotyped in that certain role of a patakha ladki, of a dance and all of those things. So I just felt that at that moment, and as an actor, as an artist, I wanted to do something intense and something serious or something a little more substantial. Right. And उस वक्त कुछ offers थी, obviously लोग वो पूछ रहे होते हैं कि आपने उस फिल्म को ना क्यों किया, आपने उस रोल को ना क्यों किया. I don't think it's a very graceful thing to speak about the project that you have said no to, because somebody else ends up doing them. It's not nice that I rejected that project. So whichever project that came to me and I didn't take them up, the only reason was I didn't find something challenging enough in those scripts and those roles for me to do at that point. I wanted to do it as an actor. एक तो हम उर्दू में बात करेंगे. जी बिल्कुल. मैं एक एक्टर होने के हवाले से ग्रो करना चाहती थी. You know, I wanted to, मैं चाह रही थी कि मुझे कोई ज़रा मुश्किल किरदार मिले या कोई ऐसी चीज़ मिले जो मेरे कंफर्ट जोन से बाहर हो. तो ये ग्रोथ तो आपकी बड़ी होगी. नंबर 1, ये टाइटल रोल है, तो मोटरसाइकिल गर्ल तो आप ही हैं, तो दिस इज अ टाइटल रोल, मतलब दिस इज, ये वो रोल है जो कि पूरी मूवी रिवॉल्व्स around you. लेकिन ये फिर जहाँ आप इतनी पिकी और चूजी हो रही हैं, फिर ये how did this come your way? मतलब ये आपको कहाँ से फिर मिली? Randomly I met Adnan somewhere. I had seen his first film Shah that had come out that year, 2015. मैंने वो फिल्म देखी थी और वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी. तो जब मेरी उनसे मुलाकात हुई, तो I complimented him about the film and about his work, and he did the same, and then he said I'm making a film, and उन्होंने जैसे ही कहा, का whatever आप जो भी बना रहे हैं, मैं उसमें आप जो भी बनाएंगे, मैं उसमें आप जो रोल कहेंगे मैं कर दूंगी, because I loved Shah. It was a really good film, you know. तो ये Suhai जिस लड़की की कहानी है, उससे आपकी मुलाकात भी हुई, उसके साथ आपने वक्त भी गुजारा, उसके बारे में बताएं. What was this girl about? And जिसको आप पोर्ट्रे कर रही हैं ऑन स्क्रीन. जो फिल्म है वो बेस करती है ज़ेनिथ इरफान की कहानी पर. ज़ेनिथ इरफान जो है वो लाहौर में रहती हैं. She's now 23 years old, but she took this journey when she was a 21-year-old 2 years back in 2015. और उनके जो वालिद साहब थे ज़ेनिथ के, वो बहुत छोटी थी जब उनका इंतकाल हो गया. शी वाज 11 months old when he passed away. तो उनको मोटरसाइकिलिंग का बहुत शौक था. तो उनको एडवेंचर्स का और बाइकिंग का काफ़ी शौक था. तो और ज़ेनिथ के साथ साथ हम तस्वीरें भी चला रहे हैं. जी बिल्कुल. तो ज़ेनिथ के अब्बा का ख्वाब था कि वो खुद एक मोटरसाइकिल जर्नी पे जाना चाहते थे, लाहौर से खंजराब जो चाइना बॉर्डर है वहाँ तक, कि मेरा एक ड्रीम है कि मैं एक जर्नी लूँ अकेले. तो बट ही वॉज 41-42 when I think he passed away. वो अपनी नींद में ही चल बसे. सो जब वो बड़ी हुई तो वो अपनी अम्मी से हमेशा living a life without a father, तो she never knew कि what is a father. तो वो अपनी अम्मी से पूछा how her father was or what he was like, किस तरह के थे, क्या बातें करते थे, क्या उन्हें पसंद था. तो वो अपनी अम्मी से पूछती थी कि ऐसी कोई चीज़ जो वो करना चाहते थे और नहीं कर सके, जो मैं कर सकूं उनके लिए. तो उसकी अम्मी ने उसे बताया कि तुम्हारे अब्बा जो उन्हें मोटरसाइकिल्स का बहुत शौक था और वो एक जर्नी लाहौर से खंजराब तक करना चाहते थे. तो सुहाय, आपने जब ये रोल किया, ये तो स्टोरी हमें समझ आ गई और बाकी हम इतना नहीं बताएंगे क्योंकि आपने मूवी देखनी है. तो आपको मोटर बाइक चलानी आती थी? मुझे साइकिल भी चलानी नहीं आती थी. साइकिल तो तकरीबन सबको आती है और हम बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ गया. 93 वाला जनरेशन हो ना, तो हम मेरे टाइम पे वो स्कूटीज नहीं होती थी एक टांग वाली, साइकिल की कोई जरूरत वो आ चुकी थी. तो साइकिल की, और फिर हालात, हम कराची, आई वाज बोर्न
born in Karachi, raised in Karachi. ہم کہاں اتنا allowed ہی نہیں تھا کہ سائیکل چلانا روڈ کے اوپر. So not that I am explaining myself, نہیں مجھے آتی تھی. تھوڑا سا آپ نے ویسے ایکسپلین کر بھی دیا لیکن ہمیں اپنے آپ کو دیکھیں ریزننگ ہے میرے پاس. لیکن یہ تو بڑا کام تھا آپ کے لیے. جی بالکل. تو 2 پہیے سائیڈ میں ایکسٹرا لگائے تھے جس طرح ہم نے بچپن میں سائیکل سیکھی ہے؟ نہیں, مجھے بہت لوگوں نے کہا تھا کہ تم یہ کر سکتی ہو, لیکن میں بس لاہور میں تھی, میں ایک پلے کی شوٹنگ کر رہی تھی اور ہم لوگ کہیں فارم ہاؤس ٹائپ ایریا میں شوٹ کرتے, میں نے ایک سائیکل خرید لی اور میں وہ لے جاتی تھی وہاں, تو میں شارٹس کے بیچ بیچ میں نا باہر جا کے. اچھا پریکٹس پھر سائیکل پہ پہلے میں سائیکل سے ہی کرنا تھا, آپ کو بیلنس کرنا آنا چاہیے. تو پہلے میں نے سائیکل سیکھی, سائیکل کا آئی گاٹ دا ہینگ آف اٹ. پھر جو موٹر سائیکل ٹریننگ ہے وہ تو پراپرلی ایک 1122 کا اکیڈمی ہے, ویمن آن ویلز ایک پروگرام ہے پنجاب گورنمنٹ کا. جی بالکل. تو انہوں نے جو یہ پروگرام جس کا انیشیٹو لیا تھا, انہوں نے مجھے بیسکلی ٹریننگ دی تھی وہیں پہ لاہور میں اپنے پراپر ٹیچرس کے ساتھ. ان کی جو ٹریفک پولیس کے لوگ ہیں وہ بھی پروفیشنل ٹریننگ ود دا ٹریفک پولیس انوالوڈ اینڈ آل دیز پیپل انوالوڈ. تو کافی انٹرسٹنگ پروسیس تھا وہ. اچھا تو پھر آپ ڈڈ یو مینیج ٹو ود آؤٹ آف دا اسٹوری پھر آپ لاہور سے خنجراب پہنچی؟ اس کے لیے تو آپ کو فلم دیکھنی پڑے گی. چلے اپنی کوئی آپ بیچ لیکن کچھ چوٹ ووٹ تو نہیں لگی اس موٹر سائیکل سیکھنے اور چلانے کے دوران؟ نہیں ایکچولی تو نہیں لگی, اوریجنلی تو نہیں لگی, حالانکہ بہت ڈر تھا مجھے اور عدنان کو بھی تھا کہ اگر کچھ ایسا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو ان کی شوٹنگ ہی رک جائے گی. سو لیکن ٹچ ووڈ ایسا کچھ نہیں. ایک میرا چھوٹا سا جب میں سیکھ رہی تھی, آبویسلی ناٹ دیٹ مائی سے کہ نہیں آئی واز سو پرفیکٹ, لیکن ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ ہوا تھا جب میں سیکھ رہی تھی, تو میں نے آئی تھنک زیادہ ریس دے دی تھی, آگے پتھر تھے اور سم تھنگ لائک دیٹ, لیکن میں نے کنٹرول کر لی تھی, بائک گری نہیں تھی, آئی ڈنٹ فال آف اٹ, سو میں نے بریک مار کے آئی کنٹرول اٹ. اچھا سہائے, آپ نے 2 فلمیں کی, رانگ نمبر, جوانی پھرنے آنی, اس میں آپ کے گانے چاہے وہ سیلفیاں ہوں چاہے وہ فیئر اینڈ لولی ہو بہت مشہور ہوئے. اب یہ ایگزیکٹ 180 ڈگری شفٹ ہے ٹورڈز جو آپ پہلے بڑی اسکرین پہ کام کر چکی ہیں اور جو اب کرنے جا رہی ہیں. تو وہ یو اسکیپٹیکل اباؤٹ اٹ, کچھ سوچا تھا, کچھ ٹینشن ہے, ڈر ہے, یا پھر نہیں یو سو بلیو ان دس کہ کر دیا؟ Well, I do really believe in this. جس طرح ہم ابھی بات کر رہے تھے, جب میرے پاس اس وقت اسکرپٹس آ رہی تھیں اور میں ان کو اتنی کنوکشن سے نہ کہہ رہی تھی, جب میں نے یہ اسکرپٹ پڑھا اور obviously اس نے مجھے اتنا کنونس کیا ہوگا that I said yes to it immediately. And also when Adnan mentioned کہ یہ اس سبجیکٹ پہ فلم ہے, زینت کے بارے میں بتایا, ان کی ایک ویڈیو Now This میں فیچر ہوئی, تو he sent that to me. میں نے وہ دیکھی and when I saw her story I was like wow. ویسے ہی آپ اتنا, ہاں, تو میرے لیے تو اس وقت تھا کہ اٹس ٹو گڈ ٹو بی ٹرو, کہ کیا آپ مجھے کاسٹ کرنا چاہتے ہیں, آر یو سیریس, لائک فار می واز دیٹ. اور ابھی بھی آئی وڈ سے آئی ایم ریئلی ہیپی ود وٹ ایور ویو ڈن. کل ٹریلر نکلا ہے, بہت اچھا رسپانس ہے لوگوں کا, بٹ obviously I'm very nervous because in جوانی پھر نہیں آنی and wrong number, I was not, the film was not on my shoulders, I was there for a few scenes, I was playing a character, بٹ ٹھیک ہے, ان کی اپنی بیوٹی تھی, آف کورس وہ ایک ڈفرینٹ فلمس تھیں, ڈفرینٹ ان کا وہ تھا, اس کا ڈفرینٹ ہے, لیکن ہاں وہ پریشر آبویسلی تھا, ایکٹنگ کا بھی تھا, آف مائی پرفارمنس کا بھی تھا, بائکنگ کا بھی تھا. میں تھوڑا سا اپنے ویورز کو یہ ضرور بتا دوں سہائے کہ اس کام سے یہ جو مووی ہے ضرور سارے جا کے دیکھیں. اور ہم پنجاب حکومت کے اس پروگرام کے ابھی ذکر کر رہے تھے کہ یہ تو اپنے لیے ایک نیا رول آپ ڈھونڈ ہی رہی تھیں, سم تھنگ ویری ڈفرینٹ فرام واٹ آل یو ہیڈ ڈن. لیکن ایکٹرز کی کتنی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. اب آپ ان کو دیکھیں گے موٹر بائک چلاتے ہوئے, بڑا کانفیڈنٹلی چلا رہی ہیں, تو کتنی لڑکیاں انسپائر ہوں گی. جی بالکل. So this is also a very responsible thing. That is the idea behind this whole thing. With the film, obviously عدنان نے یہ اسکرپٹ خود لکھا ہے اور وہی ڈائریکٹ کر رہے ہیں, اور ان کا آئیڈیا اس پہلی چیز ہے کہ ہم اس فلم کو ایک سیریس ڈاکیومنٹری نہیں بنانا چاہتے تھے. وی ڈڈ ناٹ وانٹ دا فلم ٹو بی a parallel movie or you know art movie, reality has to be parallel cinema. It has to be, or also with all of that, with the serious topic, with the serious message, it has that commercial aspect to it. فلم میں کافی کامیڈی ہے, ایسا نہیں ہے کہ بہت سیریس پریچی فلم نہیں ہے, آپ انجوائے کریں گے, آپ اپنی فیملی کو لے کے جا سکتے ہیں, بالکل کوئی سرمن نہیں ہے. ہم نے انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ایک میسج دینے کی کوشش کی ہے, اور یہ جو میسج ہے جو ہم بات کر رہے ہیں, جو ابھی آپ نے بات کی, آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ. ہمارا آئیڈیا, آئی تھنک عدنان کا ایم ہی اس فلم سے یہ تھا کہ جب یہ فلم نکل جائے, اس فلم کے ذریعے, اس فلم کے بعد جب کوئی لڑکی روڈ کے اوپر موٹر سائیکل چلاتی ہوئی نظر آئے تو اس کی تصویر نہ لی جائے, وہ چیز ایک ایب نارمل چیز نہ ہو. ابھی آئی ایم شیور ہم سب
सोशल मीडिया पे, टीवी पे, रोड पे देखते हैं किसी लड़की को बाइक चलाते हुए, तो वो एक बहुत एबनॉर्मल बात होती है हमारे लिए कि अरे अरे वो देखो लड़की बाइक पे जा रही है, व्हाई इज इट सो एबनॉर्मल? दैट्स माय क्वेश्चन। क्योंकि अभी भी ऑल्दो हम सारे, अभी हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं, 2-3 दिन पहले ही अखबार में आई है जी, लेकिन कहने का मतलब है ऑल्दो अब हम सारे देख चुके हैं लड़कियों को ऑन बाइक। ये देख लें, ये अभी हम आपको दिखा भी रहे हैं, ख़वातीन ये हैं कराची की तस्वीर है, लेकिन फिर भी आप मुड़ के देखते हैं, ऐसी कितनी स्टोरीज मैंने रिसेंटली पढ़ी है। कोई खातून आई थिंक लाहौर या इस्लामाबाद में जो ट्रक ड्राइवर हैं एंड शी इज अ विडो, उनके हस्बैंड थर पार्कर में खातून अपना वो कंटेनर चलाती हैं। बिल्कुल वो ये लाहौर की तस्वीर है, लेकिन एटलीस्ट अब ये लोग सड़कों पे नजर आ रहे हैं। पहले 5 साल पहले आप इमेजिन कर सकते थे कि इस तरह की खवातीन आपको मोटरसाइकिल चलाते हुए नजर आएंगी। और इसीलिए वुमेन एंड व्हील्स का हमारा जब मैंने प्रोजेक्ट और वो पोस्टर्स पूरे लाहौर में लगे हुए देखे, मैंने ये सोचा कि कैसे ये चेंज आएगा, लेकिन आई एम सरप्राइज्ड कि चेंज आ रहा है। बस वो चेंज ने आना ही है। देखिए हम तो अपने साथ यहाँ ही बैठे हुए 5 साल की बात कर रहे हैं कि कितना चेंज देख लिया। अब आप सोचें कि आपकी मूवी देख के कितना ज़्यादा, और बिकॉज वो और भी ज़्यादा डीप रूटेड, इतनी जगह मूवी वो लगेगी। तो सो आई एम ऑलवेज क्यूरियस टू आस्क द एक्टर्स जो होते हैं कि ये अब जवानी फिर नहीं आनी, टोटल डिफरेंट रोल, ये जो आप कर रही हैं टोटल डिफरेंट रोल, आप खुद किससे आइडेंटिफाई करती हैं? मतलब हु आर यू? क्या आर यू अ वेरी बबली फनी ग्लैमरस गर्ल, या फिर यू एक्चुअली आर वेरी एडवेंचरस? यार अभी तक वो कैरेक्टर मिलना बाकी है। आई थिंक अपने रोल्स अपने जो आपके रोल्स होते हैं उनमें हमेशा 2-3 ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपसे शायद सिमिलर होती हैं, सब नहीं होती हैं ऑब्वियसली। बट अगर मैं इस रोल की बात करूं तो मैं बहुत मज़े की बात बताना चाहती हूँ। जब हम सेट पे होते थे तो अदनान वुड कॉन्स्टेंटली टेल मी, एंड बड़ी सीरियसली, ये नहीं कि वो मुझे मजाक में या उसमें कह रहे होते थे, जिस तरह अगले दिन कोई बहुत सीरियस हमारा सीन, इंपॉर्टेंट सीन शूट होना है, तो वो जाने से पहले मुझे फीडबैक क्या देते थे कल आने के लिए? कल मुझे सेट पे, मेरे कैरेक्टर का नाम चंदा, ज़ैनत को चंदा प्यार से कहते हैं, तो मुझे कल सेट पे चंदा चाहिए, मुझे सुहाई नहीं चाहिए, बिकॉज आई एम वेरी ऑपोजिट टू व्हाट द। अब जब आप फिल्म देखेंगे तो आप कैरेक्टर से थोड़ा सा समझ सकेंगे, बट ओरिजिनल लाइफ में मैं बहुत डिफरेंट हूँ उस कैरेक्टर से। आई एम अ वेरी लाउड पर्सन, आई विल एंटर एंड आई विल टॉक टू एवरीबडी, एंड यू नो आई हैव टू मच टू टॉक अबाउट, टू मच टू से, या आई एम वेरी लाउड लाइक दैट, एंड दैट दिस कैरेक्टर इज वेरी क्वाइट एंड वेरी, you know, so for me, and Adnan always had to tell me, and मैं कभी भी आप साइड पे खड़े हुए हो, you're talking to a makeup artist, you're talking to someone, you end up having a joke or something, and he would constantly keep on telling me that you have to stay in the zone, you have to stay in your character, you have to. So for me, it was a difficult character to play because it's very away from me that way, but obviously the journey part or the biking part, that once जब मैं fluent हो गई थी, या जब मैं I had gotten the hang of riding, उसके बाद तो बहुत enjoy। Brilliant। अब हमारी टीम है ना, वो आपकी बहुत ज़्यादा फैन है, और उनको कहीं से पता लग गया है कि आप बड़ा अच्छा गाना भी गाती हैं। ये किसने अफवाह फैलाई है? अफवाह फैल गई है जियो पाकिस्तान की, पूरे जियो न्यूज़ के मेरी इतनी बेसुरी आवाज़ है। आवाज़ आपकी बड़ी अच्छी है जब आप बोल रही हैं, तो हमने सोचा शायद आप गा भी सकती होंगी, तो शायद आपको नहीं, डांसिंग एंड एक्टिंग तक अभी तक। लेकिन आप हमें अब ज़्यादा नजर आएंगी, बिकॉज योर फैंस वर सीरियसली कंसर्न्ड कि आप बिल्कुल ही गायब थी कुछ। मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी कि मैं ज़्यादा से, मैं करना चाहती हूँ, ऐसा नहीं है। ऑब्वियसली आई एम एन एक्टर, आई वांट टू बी वर्किंग एवरी डे, बट फॉर दैट आई नीड अ रियली गुड स्क्रिप्ट, यू नो। आई विल नॉट, टीवी बिल्कुल नहीं करना। नहीं, मैंने बीच में इससे पहले 2 सीरियल्स किए और 2 चैनल्स, डिफरेंट चैनल्स के लिए किए, काफ़ी अच्छे सीरियल्स थे, अच्छे चले भी, अच्छी उनकी रेटिंग्स भी आई, अच्छा रिस्पांस भी आया। If I have to be very honest, मैं टीवी इतना एंजॉय नहीं करती। अच्छा, ठीक। Now it is, अब बिल्कुल चेंज। और जब आपको बिग स्क्रीन की एक वो आदत भी हो जाए, तो फिर then you don't want to go to the small screen। हमें ऐसी फीलिंग हो रही है। Maybe, but I'm also a theatre actor, तो मैंने थिएटर से शुरू किया, तो मैं थिएटर को बहुत एंजॉय करती हूँ, मैं फिल्म्स को बहुत एंजॉय करती हूँ। टीवी for me is probably the least favorite medium.